Guys, ngayon may tutorial tayo kung paano mag-download ng car parking free money. Sobrang dami ng pera. So, unang gagawin natin, intro. Guys, nang una natin punta tayo sa Google. Search natin car parking APK mode download. So pindutin natin to and hanapin yung pindutin mo lang tong download car multiplayer and download nyo lang to. Yan. And kung makikita nyo car parking mode, rewintin nyo yung pinauna-una. So, wait nyo lang yan ng 8 seconds. So, download nyo na yan. So, ayan, kapag may lumabas na ganyan, download nyo lang yan. And pwede nyo i-back. So, ayan, meron na siya dito. Ayan. And, wait lang natin ng 100 seconds. Tapos na siya and i-install nyo lang dyan. I-install nyo na and wait nyo lang. So, yun na nga, tapos na siya. I-open nyo lang to. So, ayan, play nyo na. So, yun na, tapos na siya. And, pero, yun na lang, tatapos ang natin ating video.